Di balai kota yang indah di negeri ajaib, orang-orang merayakan pernikahan Dewi Api Hendrian Perkasa dan putri air yang cantik, Aura. Namun kegembiraan tidak berlangsung lama ketika Aura tunangan Henry menghilang dan hanya meninggalkan sedikit petunjuk. Bagaimana Henry dapat menemukan Aura dan apa alasan dibalik hilangnya sang putri? Mari cari tahu kisahnya bersama Woa Fairy Tales. Sementara Henry bergegas mencari Aura, tidak jauh di hutan misterius, Aura juga dengan cemas mencari sesuatu. Tiba-tiba, tanaman merambat aneh di sekitarnya menjeratnya. Semakin Aura berjuang, semakin erat mereka membelitnya. Sulit sekali keluar dari sulur ini. Jika aku tidak bisa segera keluar, aku khawatir Henry akan menemukanku sebelum aku sampai di sana. Sepertinya juga ada banyak binatang buas di sekitar sini. Saat Aura hendak diserang, tiba-tiba sebuah ledakan sihir muncul dan menyelamatkannya. Tenanglah, Nona. Dan kau tidak perlu menggunakan terlalu banyak tenaga dengan sulur ini. Mereka pikir kau akan menyakiti mereka, dan mereka akan semakin erat. Benarkah? Iya, sekarang tenanglah. Aku akan menolongmu keluar. Begitu selesai berbicara, pemuda itu menggunakan sihir untuk meredakan tanaman merambat itu. Terima kasih telah menyelamatkanku dari tanaman merambat ini. Aku Aura, putri dari negeri ajaib. Sama-sama. Aku Rian, peri pohon yang tinggal di hutan misterius ini. Kuharap kita akan bisa menjadi teman. Peri pohon? Menarik sekali. Aku juga mendengar bahwa peri pohon bisa bicara dengan semua makhluk hutan ini. Benar. Jadi sebenarnya sulur ini baru memberitahu aku bahwa ketika kau terburu-buru lewat sini, jangan sampai kau jatuh ke tebing yang curam. Jadi mereka menolongmu menghindari bahaya. Tapi itu malah telah menjadi kesalahpahaman di antara kalian. Dan serigala hanya mengira kau merusak tanaman di sini, jadi dia berperilaku sangat kasar. Aku mengerti. Maaf atas kesalahpahamannya. Terima kasih telah membantuku. Mohon, terimalah ini. Ini adalah tanda permintaan maafku. Tapi, kenapa putri sepertimu ada di tengah hutan ini? Karena ku dengar ada orb ajaib di atas Avas yang memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan siapapun yang memilikinya. Aku ingin orb itu membantu orang-orang di kerajaan membebaskan diri dari kekejaman Dewa Api Henry, tunanganku. Kejahatan apa yang telah dia lakukan hingga membuatmu begitu marah dan bertekad untuk menemukan orb ajaib? Awalnya, Dewa Api Henry selalu terpesona dengan kecantikanku. Dan berkali-kali memintaku untuk menikahinya. Tapi, aku tidak punya perasaan pada manusia kasar seperti dia. Aku juga tidak mau memaksakan perasaan. Jadi aku menolak pernikahan ini. Tapi, untuk memaksaku menerimanya, dia sengaja membendung semua hulu sungai di kerajaanku. Menyebabkan hidup rakyatku menjadi sengsara. Saat aku mencoba mencari cara untuk membantu semua orang, aku baru sadar, sihirku semakin lemah. Karena aku tidak menerima energi air, jadi aku dengan mudah dikalahkan oleh Henry dan dipaksa menjadi istrinya. Kalau tidak, orang-orang akan menerima hukuman darinya. Meskipun aku mengatakan menyetujuinya, tapi aku selalu berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan rakyat. Dan akhirnya, ku dengar cerita tentang orb ajaib, jadi aku memutuskan untuk mencarinya. Begitu rupanya. Aku akan membantumu menemukan orb ajaib, memutuskan pertunangan, dan menyelamatkan rakyat kerajaan. Benarkah? Terima kasih banyak. Setelah itu, mereka memulai perjalanan mencari orb ajaib.
Meskipun terasa berat dan sulit, dengan bantuan Rian yang bersemangat, Aura dengan lancar mencapai Gunung Avas. Namun ketika Aura lapar dan menunggu Rian mencari makanan, dia tiba-tiba ditemukan dan ditangkap oleh Dewa Api Henry. Ternyata, berkat gelembung air dan jejak kaki keduanya yang membantu mereka dengan cepat mengejar Aura. Lepaskan aku! Hahaha, tidak akan pernah. Tidak ada jalan untuk lari dariku. Aku akan menemukanmu dan menyelesaikan pernikahan kita. Rian! Menjauhlah dari Aura. Jangan sakiti dia. Peri pohon berani berbicara keras kepada Dewa Api Henry. Kau akan segera melihat akibatnya. Dewa Api Henry berulang kali menyerang Rian, membuatnya perlahan ditelan oleh api magis. Melihat itu, Aura panik dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikannya. Aura, aku sedang menghukum anak ini. Henry, mohon, jangan sakiti dia. Aku akan pergi denganmu. Coba kau dari tadi mengatakan itu. Sekarang, ayo kita kembali. Tolonglah, dia sekarat. Bisakah kau sembuhkan dia sebelum pulang? Baiklah, karena kau mau kembali denganku. Cepatlah sembuhkan peri pohon itu dan segera kembali. Aura bergegas ke arah Rian dan mengalirkan sumber sihir terakhirnya kepadanya. Maaf, aku tak bisa melindungimu. Tidak, kau telah berkorban begitu banyak untukku. Karena itu, aku setuju untuk menukar kebebasanku untuk keselamatanmu. Aku akan coba menemukan orb ajaib sebagai peri pohon. Nanti aku akan datang dan menyelamatkanmu dan rakyat. Setelah menyembuhkan luka Rian, Aura langsung diseret kembali ke kerajaan oleh Dewa Api Henry. Rian memutuskan untuk memenuhi janjinya dan dengan cepat mencapai puncak Avas. Mengatasi banyak kesulitan, dia akhirnya sampai. Namun meskipun Rian menemukan orb ajaib, dia tidak dapat menyentuhnya. Oh peri pohon, aku tahu keinginanmu datang ke sini untuk memiliki kekuatanku. Untuk menyelamatkan Putri Aura dan orang-orang. Tetapi kau masih belum cukup kuat untuk menjadi peri pohon. Jadi, jika kau masih ingin aku membantumu menyelamatkan orang, setelah pertempuranmu, sihirmu akan diserap olehku. Dan kau akan menjadi orang biasa selamanya. Bagaimana? Tapi, jika aku menjadi orang biasa, aku tidak akan bisa berbicara dengan semua hal di hutan lagi. Benar. Tapi, Aura melepaskan sihir terakhirnya untuk membantu menyembuhkanku. Jadi, aku siap melakukan apapun untuk membalasnya. Baguslah. Begitu selesai bicara, cahaya magis menyebar, memasuki Rian dan mengubahnya menjadi peri pohon dan mengirimnya ke kerajaan Aura. Karena kebaikanmu berkorban untuk orang lain. Membuktikan kau cukup berani dan berhak untuk memiliki kekuatanku. Gunakan kekuatanmu untuk menyelamatkan dan melindungi semua orang. Terima kasih banyak. Setelah itu, Rian bergegas ke upacara pernikahan Dewa Api Henry dan Aura untuk menghentikan mereka. Ketika Henry melihat Rian mengacaukan pernikahannya, dia sangat marah dan bergegas menyerangnya. Namun dengan kekuatan orb yang dianugerahkan, Rian dengan mudah menahan serangan Dewa Api. Melihat dirinya perlahan melemah, Henry membelokkan sihir ke arah Aura. Sehingga Rian kehilangan kendali atas kekuatannya dan mengalahkannya.
Namun saat Henry hendak memberikan pukulan terakhir, Aura mengembalikan sihir kepadanya. Rian mengambil kesempatan menggabungkan diri untuk mengalahkan Dewa Api. Akhirnya Henry berhasil dikalahkan. Dia marah dan melarikan diri dengan tentaranya. Rian, kita menang. Benar. Ini semua berkat kekuatan orb ajaib yang telah membantu kekuatan kita. Sekarang, ayo kita bantu orang-orang mendapatkan kembali air dan bangun kerajaan agar makmur kembali. Dengan kekuatan Rian, sumber air di kerajaan telah kembali. Tidak hanya itu, Aura dan orang-orang juga mencintainya dan mengajaknya untuk tinggal di negeri ajaib menjaga kerajaan. Rian pun dengan senang hati menyetujui hal itu. Perasaan Rian dan Aura menjadi semakin terhubung. Akhirnya, mereka pun menikah dan bahagia selamanya atas restu semua orang. Noong unang panahon sa isang nayon, may mag-asawang magsasaka na may karanasan sa pagtatanim ng sitaw. Ang babae ay si Clara at ang asawa ay si Brent. Dahil sa kanilang galing, ang mga sitaw ay laging luntian at masagana. Ipinagmamalaki ni Clara ang kanyang berdeng kamay at hardin ng sitaw. Tignan mo, Brent! Ang ating mga sitaw ay ang pinakamalaki at pinakasariwa sa nayon. Oo, Clara. Dahil din sa magandang panahon, napakaswerte natin. Wala kang alam. Lahat ng ito ay dahil sa ating mahusay na pag-aalaga. Kung ibang tao yan, hindi nila magagawa ito sa kabila ng magandang panahon. Kamusta? Oh, mukhang sariwa ang iyong sitaw. Siyempre! Ang aking hardin ay halos hindi magbunga ng sitaw at ang kanilang kalidad ay napakasama. Nais kong magkaroon ng hardin tulad ng sayo. Clara, may espesyal ka bang ginawa? Pakiusap, sabihin mo sa amin. Ang lahat ng ito ay dahil sa magandang panahon at swerte. Wala akong anumang mga espesyal na ginawa. Bakit ka nagsinungaling sa mga kapitbahay? Dapat nating ibahagi ang ating pamamaraan sa lahat. Wala kang alam. Kung alam ng ibang tao ang ating sikreto, ang ating hardin ay hindi mangunguna sa nayon. Pabayaan mo na nga, kolektahin na natin ang sitaw. Si Brent ay isang matapat na tao at magaling sa kanyang asawa. Sa kabila ng ilang beses na niyang pinayuhan, hindi nagbago ang isip ni Clara. Diyos ko po! Brent, halika dito! Tignan mo! May isang higanting sitaw sa loob ng ating hardin. Hindi pa ako nakakita ng ganitong higanting sitaw. Oo nga, ako din. Kung gagamitin natin to para sa hapunan, ito'y napakasarap. Hindi! Napakahina mo. Kung kakainin natin ang mga ito, mauubos agad ang higanting sitaw. Ngunit kung itatanim natin to, makakakuha tayo ng mga higanting sitaw tulad nito. Pagkatapos ay dumating ang sumunod na panahon. Itinanim ni Clara at ang kanyang asawa ang higanting sitaw sa may pinakamagandang kalidad na lupa at masusing inalagaan ito. Maya-maya, may usbong na tumubo sa ibabaw na ikinatuwa ni Brent at Clara. Nang gabing iyon, nakatulog si Clara sa sobrang saya. Hindi magtatagal ang aking higanting puno ng sitaw ay magbubunga ng maraming higanting sitaw. Kahanga-hanga! Nang magising si Clara, hindi na sila makapaniwala ni Brent sa kanilang nakita. Ang punong itananim nila noong isang araw, ngayon ay umabot na ito sa langit at nagbunga ng malaking sitaw. Higanting sitaw! Ang dami nila! Brent, malapit na tayo magkaroon ng maraming pera. Ibahagi natin sa iba dahil marami tayong nakolektang sitaw. Ano ba? Walang mamimigay. Kung ibibenta natin ang mga higanting sitaw na to, meron tayong malaking pera. Magkano ang kikitain natin kung ibibigay natin ang mga sitaw sa mga kapitbahay? Wow! Iniisip ko kung gaano kataas ang puno ng sitaw ko. Gusto ko talaga umakyat sa tuktok nito. Hindi, Clara. Napakadelikado dun. Hindi ko man lang makita ang tuktok. Napakaduwag mo. Hayaan mo na nga akong gawin to. Hindi alintana ang payo ni Brent. Patuloy na umakyat si Clara. Umakyat pa siya sa mga ulap. Nang marating niya ang tuktok, nagulat si Clara nang makitang naghihintay doon ng isang banal na tao na mukhang galit. Ikaw pala ang may-ari ng punong ito. Matagal na kitang hinihintay. Ako ang Diyos ng kulog na kumokontrol ng ulan sa mundo ng mga tao. Tignan mo, ang tagtuyot ay nananalasa sa lahat ng dako. Ito'y dahil sa iyo. Hindi pwede. Wala akong ginagawa. Bakit mo kasi nisisi? Ang iyong higanteng puno ay kasing makasarili mo. Sinisip-sip nito ang lahat ng tubig at sustansya sa lupa para maging napakalaki nito.
na naging sanhi ng tagtuyot sa lupain ito at lahat ng iba pang mga hardin ay hindi na makapagtanim ng mga sitaw ng maayos. Sa makatuwid, ikaw ay paparusahan at ang iyong parusa ay ang tumulong sa akin na magpaulan. Habang gumagawa ako ng kulog, gamitin mo itong pandilig para magbuhos ng ulan. Tandaan na hindi ka maaaring gumamit ng anumang iba pang mga paraan. Opo, gagawin ko. Pagkatapos ay kinailangan ni Clara na tanggapin ang parusa, habang ang Diyos ay lumikha ng kulog. Ginamit ni Clara ang pandilig para gumawa ng ulan sa mundo. Kailangan ko lang magdilig ng kaunti para sa mga hardin ng iba at mag-ipon ng mas maraming tubig para sa aking hardin para manatiling sariwa at malaking ganito ang aking mga puno. Kaya't kaunting ulan lang ang binigay niya sa iba. Gayunpaman, ang kaunting ulan na iyon ay angkop para sa kanilang mga hardin. Nako, salamat sa Diyos. Napakahalaga ng ulan. Ito'y napakahusay. Habang lumilipad sa ulap kasama ang Diyos ng tulog, sa wakas ay nakita ni Clara ang kanyang hardin na nalalanta gaya ng ibang mga hardin. Nagbuhos siya ng maraming tubig, ngunit hindi pa siya nasiyahan doon. Hindi pa rin ito sapat. Paano magiging sariwa ang aking hardin sa ganitong dami lang ng tubig? Hindi na kailangan gamitin ng lata. Ibubuhos ko ang tangke. Mas mabilis to at may mas maraming tubig. Pagkatapos ang aking hardin na magiging pinakamahusay ulit. Ibinuhos ni Clara ang tangke at nagdulot ng malakas na ulan na bumaha sa kanyang hardin at sa iba pa. Matapos ay natakot si Clara. Hindi niya napigilan ang pagbuhos ng tubig. Bakit hindi mo ko pinakinggan? Ang tangke ng tubig na ito hindi mapipigilan sa sandaling ibuhos mo ito. Naku po! Dahil sa aking kasakiman, ngayon, ang lahat at ang aking asawa ay kailangang magdusa sa epekto nito. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Pakiusap, tulungan mo akong patigilan ng tubig at iligtas ang lahat, Diyos ng kulog. Tatanggapin ko ang parusa. Pangako, hindi na ako magiging sakim. Itinaas ng Diyos ng kulog ang kanyang martilyo. Inutusan ang kanyang tangke na huminto. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pagkatapos ay nagising siya na natatakot pa rin. Panaginip lang pala. Nagkaroon lang ako ng talagang nakakatakot na panaginip. Ako ang lumikha ng malakas na ulan at bumaha sa lahat. Nagkataon lang ba to? Tignan mo, may paparating na ulan. Isang malakas na ulan ang nangyari at tumagal ito ng mahabang panahon. Hindi nagtagal, binaha ang lahat ng lupa. Hindi nakatakas dito ang higanteng puno ni Clara. Dumating ang mga taga-nayon. Lahat sila ay gustong protektahan ang kanilang mga hardin. Ito ang aming pawis at pagsusumikap. Mga Diyos, pakiusap, patigilin niyo na ang bagyo. Buti na lang at tuluyang tumigil ang ulan. Ngunit ang lahat ng hardin ng sitaw ay nasira. Walang sinabi, lahat ay nagtulong-tulong upang tumulong sa isa't isa at ibahagi sa iba ang mga naiwan nilang sitaw. Nang makita ang kabaitan ng lahat sa mahirap na panahon, labis na nalungkot si Clara. Napakamakasarili ko sa lahat ng oras. Gusto ko lang itago ang lahat ng magagandang bagay para sa akin. Hindi ko naisip na ang pagbabahagi ay napakaganda tulad nito. Lahat kayo, magtulungan tayo sa pagtatanim sa hardin ng sitaw. Pinapangako ko na ibabahagi ko sa inyo ang aking sikreto sa pag-aalaga sa kanila. Sila ay magiging sariwa muli. Sumang-ayon ang lahat kay Clara. Masaya si Brent sa pagbabago ng kanyang asawa. Sa tulong ng lahat, ang mga hardin ng sitaw ay naging sariwa at mas marami kaysa dati. Sina Brent at Clara ay ginalang at pinasalamatan ng lahat. Simula noon, tumigil na si Clara sa pagiging sakim at gusto na lang niyang maging pinakamaganda ang kanyang hardin. Siya at ang kanyang asawa ay namuhay ng maayos mula sa pagbabahagi sa ibang tao.